ambalmo anga bi akibaru cikorbani musokorbaw obele jile mba kalama kafo jumna be geleala noyi anfasu malibai ko sabu ke anga lasili tunu antunya jirawla kafo mali te jumna ni bisika dina suro no kwaji jire dunibaw kuchama be buli kwaji de sanfe nango ko korole ko dante kwajila usurla nufe adola mali masake noye masabukari o masabukari mande aforanye chugumi aye kulumbaw de ta ko abita kwaji danyi okumi atara masiri jukuta jaye kola siginye ale koni masiri aturanga tarukula ko kwaji ko dandala kasoro chokobani musokorobaw halina ya soroko aw make duguta kwajibaw tige fenye awla mugode kacha minu nu taramaga oni taramaga ibe kwaji do tige abe fuma ko mer rouge obe misra jamana ani magande che o kwaji doy wera mambungui ga kaboya ngata l'americain ve kabo frafina gunka kata l'americain ve o kwaji fanga kabo kumi dugolo baralamadu ni munu ne ba fe kasigi iboyoro la kwaji bado fana betike je kwaji ukacha ko sebe Atlantic Bay Pacific Bay doyere bay abifuma ko Ocean Indien je kwaji ba ukacha to yira ko hala kwaji timiya tekele unyeti kele alani jifanga kabodu kulo kanchomi mande mbugare kuni aletara nina kramogo mamudi keita nyininga yala asigina wa akachi de nzegina wa ngongo ni fe mali kono nante bila amba foko dampe kwajila okwaji ndebe je duni ba giri mamba uduni ni mali ba fe ka fenta sisan ka bo shin be mali ni koronche ibetene koronfela ere la ambe koronfe magan jamana de sabu ambe alkabani klibiche ode la nombi seli ambanye shin korom ongani jatemene ke tuma dola mangau ulute alkabate uluni koronche ibasoro tuma dola shinwan hu olubwe ukunda klibide kanka sali ba fe ka femi fodron chikorbani musukorobaw ode ka fo faso mali non hajibe fo fenasa on de betake otali fenyi wal jamana kan ka kwajibo tige ko doningana mi yayi ka fo hali fen chaman daka gele on fe antenguni te kwaji dala jamana mun be na fo Mauritanie Senegal Maroc lagine ni olu koni sabu ambe olu ta fanfe olu be anu kwajite ani korwari odila ni anko kambi fenyi ambe olu ka amanga jimana bulika ba ame soroka dolu ka jimana kono ka soroka se kwajidala mali be fenja manyini abebi bo kwajibo kofe kumi mali garjelente u kwajila nu jamana mun be nu be andala be wi ani kwajitike nyona fando fe inafo kodvari ani Senegali olukoni kwa kwajidaw tige auna ukulu abefoma ko sidao ga aw yere anga jumuna kundige kapmame aka dungbaru tumani nunu aye femi vo ajira kafo mali kente ki bulu boshi mashila mali bulu bombe benofe ga mali kale nyini femi oye kafo moto kani yorojisi anga jumuna amandi mashi yeje dugulu kan kateme aw yere ukan fasote mumada tifire fasoti labla jumuna diun kale nyini femi asimi yo nyefo tumamina jamakulu bora kafo asimi no yanga jamana kuntigi ko asimi iti yere ka barala jamana diun ko chikando otuma an ko nimbi no fe ma dama iko tai faso koy iko tai faso kuma bokoy asimi ay mi fo jamana diun o dantigeli kanunu olufleni dombe fulibla malien bela ta fulibla malien mbe mali kono fe ak le bi fe awrudu en France abba en France mali jamana ko nan mali jamana ko kan uga wuli ga jona uga bolina wuli la jamana dum be bora en bayra foko mayon musuna ko mo mabeke no son ko mo fnamo o teke gouvernement ko ni jamana dum ko la ala yake amini place la bi mais amini mo ko to ko la braga mo ko to ko la mo ko la yini o re sabati do la yini to akra tugu absaka dugu se do fanama so gaji ga la yini sabatira
o laɲini o kɔni kuma n'o o kɛlɛ kɔni an b'o kɛ maliyɛnw tɔgɔ la parce que an bɛ yan maliyɛnw de kama donc o kɛlɛ o laɲini kɔnɔna ni gɛlɛya min nana an bɛ sigikafɔ k'a la sigikafɔ o ye maliyɛnw danbe ye donc fo ka kɛ an ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ mais o sigikafɔ a tɛ kɛ maliyɛnw ka ɲɛkumu kan a bɛ kɛ mun na maliyɛnw ka laɲini o bɛ sabati cogo min na n'i y'a ye an bɛ nin gɛlɛya na hali bi yɛlɛma minnu bɛ ka tɛmɛ gɛlɛya dɔ tun bɛ o gɛlɛyaw ma kɛlɛ o gɛlɛyaw ma wuli ka bɔ yen donc tant que olu maliyɛnw yɛrɛ ma o gɛlɛyaw kɛlɛ ka bɔ yen an ka jamana sigi taabolo ɲuman kan mun b'a to jamanadenw gɛlɛya bɛ gɛlɛya la u t'u sɔrɔ bilen mun b'a to tiɲɛni bɛ tiɲɛna u tɛna jamana kɔnɔ bilen mun b'a to hali an ka armée dimi tɛ don an na ka se yɔrɔ dɔ la ko o bɛ an sɔrɔ bi bi in na o y'a kali bi an bɔgɔ sigara yɔrɔ caman na donc n'an tɛ fɛ ko dɔ k'an sɔrɔ f'an k'an jija armée mun an mago bɛ armée mun na armée mun bɛ se ka jamanadenw lakana ka jamanadenw hakili sigi ka jamanadenw lakana o an ko armée sɔrɔ k'an ka baara yɔrɔ fana ka taabolo dɔ bila an ka baara la taabolo min b'a to tiɲɛni tɛ se ka na taabolo b'a to maliyɛnw yɛrɛ u sago bɛ kɛ ko bɛɛ laɲini bɛɛ bɛ laban fo ka président kura sigi mais an kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka sɔn k'a fɔ n'i bɛ yɛlɛmali kɔ ani sɔnko dɔ bɛ taa ani banko dɔ bɛ taa i bɛ sɔn ko dɔ ma i bɛ ban ko dɔ ma mun b'a to fanga kura mana na a jeri a ma jɛ i bɛ jamanadenw sago kɛ mun b'a to laɲiniw bɛɛ bɛ sabati cogo min na o tɛ se ka taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ n dalen b'a la mali a bɛ jɔ n dalen b'a la mali a bɛ ja n dalen b'o la a kɔni tɛ taa waleya dɔ kɔ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw ladirimaw ka jamana ka kɛlɛ kɛ jamana ka laɲini kɛ n'i bɛ nin jɔyɔrɔ sugu ninnu na a ka bon e yɛrɛ ba kuma a ka bon i ka denbaya ka sɔrɔ ma jamana ka sɔrɔ jamana ka nafasira siraw don donc i bɛ jamana ka baara de kɛ o de b'a to bɛɛ ni muso bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Asimi Goyita ye n hakili la k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ o ye k'a fɔ malidenw ala ta kɔfɛ an ka jamana in lafiya bɛ anw yɛrɛw de bolo kuma diɲɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sera anw fɛ kɔsa in na yan n'o ye farafinna ka kelenya a n'a ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye commission de l'union africaine ye ni CEDEAO ye malidenw fɛla ye fɛn min ye tuma dɔ la u yɛrɛw y'o dɔn dantigɛli min kɛra farafinna ka fara ɲɔgɔn kan kelenya tɔnba fɛ n'o ye union africaine ye olu tun bɛ an fɛ kunungo don kelen na mali ani marifatigiw ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga na u ye bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn na n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ye n'a kuma ɲɔgɔnya jujɔ na kabini Algérie o fana tun bɛ anw fɛ yan o ye Algérie ka ciden ye ale fana bisimilara Asimi Goyita fɛ nka an ka jamana cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne hakili la k'a fɔ a ye Asimi ka kuma min sisan nka u ɲininkalen n'o ye Algériens ka ciden min nana n'o ye Delmi Budi wala Bude Diama ale y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ dakun min na bi a kɛra i n'a fɔ bɛn bɛna kɛ fɛn minnu kan a nafa bɛna se Mali ma nka Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna yɛrɛ cɛncɛn fo ka kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin ko in na Delmi Bude Diama a ko ɲangi jugu minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ nin ɲangi ninnu ka girin kojugu a ko u ka gɛlɛn kojugu nka ko waati de sera sa Mali ani a jɛɲɔgɔn jamana minnu n'o ye ɲangi jugu ta ka Mali sɛgɛrɛ ninnu ka bɛn ko kelen kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka sigi ka kuma ni kɔnɔjɛya ye ani hakilisigi fɛɛrɛ ni dabali minnu a ɲuman taw bɛ se ka sɔrɔ cogo min b'a to gɛlɛya minnu bɛ wuli gɛlɛya ninnu bɛ ɲɛnabɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali gɛlɛya in n'a jira u la k'a fɔ min ye farafinna ka kelenya ani fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye ale ko tiɲɛ don olu ka laɲini ye fɛn min ye o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔ bɛna fara furancɛ fanga kan a kana tɛmɛ san kelen ani kalo 4 kan olu ye maa ci o tun ye welewelemada kɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen ko Mali k'a lajɛ ka jamanakuntigi sugandi k'o sigi fanga na waati kɔnɔ waati min a bɛna bɛn mɔgɔw ma a tɛna kɛ kuntalajan ye n y'a jira u la k'a fɔ CEDEAO y'a jira k'a fɔ olu fana ban tɛ k'a fɔ k'u bɛ kuma ka kuma kɛ ni jɛɲɔgɔnw ni Mali ye cogo min fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali gɛlɛya in na
ni lajɛ wɛrɛ fana tun bɛ sen na kunungo tarata farafina yɛrɛ a ka faraɲɔgɔnkan tɔnba u ka ɲɛmɔgɔya kulu min sigilen don n'u k'a ma ko commission de l'union africaine et les autorités de la transition bamanankan jɛlen farafina ye kulu dɔ sigi farafina ka kelenya sabatili la ani anw ka don latɛmɛ fanga ani cɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra kunungo nka o kulu in tun y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ɲɛɲɛ minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ u ye olu fɛla ye nka u ko olu kɔni bɛ fɛn min ɲini hali ni dɔ bɛ fara don latɛmɛ ni furancɛ fanga kan kana tɛmɛ san 1 ani kalo 4 kan olu ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ anw fɛ yan ntɛnɛn tɛmɛnen a kan ka kuma caman sigi Musa Faki Mahamat ale ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an tɛ Choguel Kokala Mayiga lamɛn ale min ye Assimi ka ciden ye yala a nalen olu ye mun f'a ye Choguel Kokala Mayiga. An y'a dɔn ko ni gɛlɛya sera yɔrɔ dɔ la Africains bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ parce que Mali ye jamana min ye kabini a y'a ka indépendance ta jamana si tɛ Afrique kɔnɔ min y'a sɛbɛn a ka constitution kɔnɔ ko ale bɛ sɔn k'a ka souveraineté k'a to yen pour que Africains ka se ka fara ɲɔgɔn kan o fana bɛ fɔ parce que an ka histoire ni to ka histoire tɛ kelen n bɛ to k'a fɔ n bɛ segin a kan ko maa si man k'i ɲɛ don Mali la parce que an ka histoire n'i y'a lajɛ Afrique jamana caman bɛ yen u ka racine bɛ Mali de kɔnɔ n'i ye tamasiyɛn dɔ di caman ma ko hali tubabu b'an ka jamana minɛ don min na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i y'a ye k'a fɔ Choguel b'a fɔ ko jamana caman bɛ yen k'u ka racine bɛ Mali de la aw b'a kalama k'a fɔ Mali lamininen don jamana caman fɛ o jamana ninnu an b'a fɔ min ma ko Mali n'an bɛɛ lajɛlen an bɛ wasa n'a ye n'an b'a yɛrɛ wasa n'a ye o jamana tun ye nin jamana bɛɛ lajɛlen minɛ ninnu jamana ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye jamana in dɔ de ye Laginɛ kɔni tɛ Laginɛ tɛ Côte d'Ivoire tɛ Sénégal tɛ Burkina Faso tɛ Niger tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ don nin bɛɛ y'a dama jamana ye bi nka waati jan tɛmɛnen ninnu na tarikuw kɔnɔ nin jamana bɛɛ tun ye Mali dɔ ye an bɛ se k'a fɔ nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen dili a y'a fɔ nanzarakan min na a ko racine o de ye dili ye jiri yɛrɛ ye dili de ye ni dili sara jiri tɛ yen ninnu bɛɛ ye jamana ye bi o tiɲɛ kɛ nka a bɛɛ dili bɔra Mali de la a ka tubabukan kɔrɔ de ye o ye bisimila. Afrique colonisée u ye jamanaw dominɛ dogokun damadamaw kɔnɔ n'a cayara kalo 6 kɔnɔ Mali la 22 septembre 1878 Sabusire Kaye ka taa le 20 mai 1916 la bataille d'Andrambokan u ye Firun faga min kɔfɛ 138 tubabu y'o de kɛ kɛlɛ la k'a sɔrɔ marifa b'u bolo marifa tɛ an bolo pour ka se ka jamana minɛ u ye jamana minɛ fana u ye san 70 kɛ u ma hɛrɛ sɔrɔ hali tile kelen ni Burda bɛ ma murti arabu bɛ murti kɔrɔbɔrɔ bɛ murti dɔgɔnɔw bɛ murti fulaw bɛ murti bamananw bɛ murti bobo bɛ murti muniyankaw bɛ murti senufaw bɛ murti marikaw bɛ murti bɛɛ bɛ murti kelen kelen maliyɛnw mɔgɔ si tɛ se k'an kɛ jɔn ye u k'o faamu n'u y'o faamu a bɛ se ka ko caman nɔgɔya ma n tilala k'a f'u ye ko an bɛ min fɛ u kan ka jamana bonya u kan ka jamana hɔrɔnya bonya Mali crise n'i y'a bɛɛ kɛ élection ko i bɛ fili parce que a bɛ san 30 bɔ an bɛ élection de la hali crise in wulila pour que fanga ka yɛlɛma a bɔra élection de la donc élection dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ pour que a ka se ka ɲɛnabɔ fo an k'a lajɛ banabaw minnu bɛ Mali la maliyɛnw y'u fo kabini fanga ma yɛlɛma o ye jumɛn lakanabaliya 2013 élection bɛ kɛ don min na lakanabaliya tun bɛ kɔrɔn fɛ o tun bɛ Kida bi Mali 80% ni ye Mali jamana ta bi sigi ni kɔ terroriste y'o de occupé donc maliyɛnw ko fo ko lakana ka sabati ala barika la kabini yɛlɛma kɛra armée bɛ ka résultat minnu sɔrɔ bi o ma deli ka kɛ a bɛ san 30 i y'a dɔn waati dɔ la dɔ wulila ka tulonkɛ ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ hali politicien dɔ b'a la dɔ bɛ minnu b'a fɛ ka fanga ta k'olu b'a fɛ ka kɛ président ye u taara kɛnɛma ka taa armée dɔgɔya dɔ ko ni tir kɛ dɔrɔn soldats bɛ boli
doko Mali soldats se fue la défilé droit du coup d'état ou bébé a nyemo de do ne budon juno chama keno obetlange Mali armée ko mi Mali armée soro jamfande asoro parce que watila be soldats black attaque la hali samara tuburu be yoro di pet de do ka soro armée to nu u ka rangers de bu ni black attaque te kele minon duma ni kele minon be mim ni marfa be mim boro ki setabul ka armée to ni chokola aflana kele a wulila ko fe de ka tu ankadi bonen bora mo minum be manganci bi ko war constitutionnel ulu de yake ka libiki kanani bonen ka tu anga armée malabe o bela ni yaye Mali l'armée be ka minke abe recrutement ke abe formation ke abe équipement ke abe kele ke fana hali armée bo masola o de ba ko meto ka fu ko na l'une des plus grandes armées du monde o te kuma gansan bi kele minan diranga sodasma kabini yelema kera 18 août 2020 président de transition kouye vice-président chargé des questions de défense surtout kabini rectification de la transition kera le 24 mai 2021 bara min kera ka kele minan du armement amake bisaba sambisaba kuno ori kama bi ambeka terroriste ci ambeka ka bazuci ambeka umne ambo barala ou bien en poignardé en vol ka jamana bi parce que au plan aimé ka jamana gouvernement na institution déstabilisée ka jamana d'Afrique Malion ya ira le 14 janvier 2022 Malion ya ira bien bella ko umason c'est aux sanctions minuta aux sanctions à te sharia chikono c'est d'ailleurs ka sharia la ate unika sharia la ate ka franchir date go ate sharia kono ka banque centrale ko banque datugo o te sharia kono oni ka convention RBB ba fama ko la convention sur les pays sans littoral o jamana minte boko gita embargo manga kula yo be black refe min kaduye yo deke o min fora u kafo u kake parce jamana o do be minum be kuma ka fini seda maka réunion ko ka ministre babo ka fo seda be na réunion ke doina nu doina ku be sanction ta ambu appuyer ka sorunti Afrique jamana en ko ko dable donc ne ayirula mo hakem min bora le 14 janvier 2022 à 2 millions saba ni kobo million nani 3 millions 700 et quelques o nyogo ma delika président Chima Eli Mali la kateme 2 millions ka donc ni légitimité B peuple ya ira bi légitimité be Assimi Goïta de bolo ani gouvernement de transition donc kuma ukananga kuma gela minu be Mali ka ngunya fo moy gela fulana yimu o yurgu ni impunité kele ni ya fu siga ka shen chamante nte me okumaka gela min be Mali l'armée wari détourna nganamura avion tambolo sodasu besa ubu enterré fosco milla parce que avion tout beaucoup accord transporter oye l'armée fanfela ni a dans la vie civile marché au bas bedi comme il y a exemple kelen fladi parce que chamambe il vient à Sira Soro ya marché évalué 22 milliards gouvernement de transition na négociation que ni minu kanga minu marché Soro anana ben 12 milliards ka min faralaka mogo minu yake a chamambe uli de mangala la transition ka ban le 21 février wari chamambe o malaka ta compte de la kenema be sedikana abe distribuer mogo minu ma otogo ba mbolo ulu be ka mouvement nous financer malion ka wuli transition ka ban jona parce que ta fait kele nka sa dana wari kama betu sigi seda wala kambe ka on politique mu ku do ka so amma on politique chimini ay dossier minuta ay dossier minun kumbe en ka for transition re mana ama dossier kurashid la kuma donc o fana anima wa fagali minu yo yamaria di ka malion faga ulu fana kanga mine kati ka journaliste latunu ante soma la lutte contre la corruption et l'impunité a sabana ka réforme ke na ya be sambi sababu ka constitution yela ma première fois 2001 président Kumba fait kake manga wula yabla 2011 président Kumba fait kake amasira so 2020 2007 président Kumba fait amasira so ka soro malion ba fait réforme kake donc réforme kanga ke tigitigi hali manga wulila domina a wulila élection de kofe mime mo dabaliba o ceda o kele 2018 manga wula élection kofe présidentielle kofe ceda o délégation black na Mali ko o délégation e rapport ka ko élection manga ke Mali la tuguni ne réforme make
fanga yi banka réforme ke ala ban fanga d'Afrique la o se daw kelen mina sigi ka fo aw gana réforme ke ay élection ke dron ni président mimbena ko président démocratiquement élu président légitime jamana tiena ka trop président légitime bolo donc ka fo ko président légitime ota atanya na bo ne a fo ko président légitime yeme ni te ka jamana la kana ika légitimité ma dafaw aflana élection yemu élection te ya maria di président makata jamana kiyon élection be comme ni permis du chauffeur makata mobile boli ni permis dama na tora ka accidenté ka bikanivola ka mugo faga ni permis dama baminala peuple de permis tigi donc ni président élira ay lahidu minunta peuple ye mandat dama et permis dama ko na jamana kiyon peuple baminala il y a fait coup laje nous e mali problème beke élection koy na élection que coup d'état revena malla donc en bas ka nyanabo ko kana ke tun réforme ka ke lutte contre la corruption lutte contre l'impunité ani accord d'Alger ale fanai aka waliya mais awaliya li an kanga an janto ayrela ka hakili sigi awaliya ni amanga ke pour que ka mali tlatla akera bio akera sini serakini akera kudai mali manga tlatla na sero ko sauvegarder atobe be se ka négocier entre nous mali nkuma au problème nous munyana bo na munyana bo antara élection la donc am wo dosigi kalo woro ko fu bien sankelen ko fe manga me wula no fetu andun to fe donc uka toyi anga jamana dla mali binen do bi ube tama malika uban dogoya be binye do malla amba fe ka mali ka la ka furake ka la sigi ka la jo ka la boli nous mato angoke tuna fo résoudre katla ka fuir ani sedao mangan kera ani nyomote ay comme balmawi mangan kera no ambebe ala barkala ni union afrique barkala mais me fendo fu ka fo beka fam ante so mashika nyedo mella kanga horaya anga dambe ko pitini ante sama abise ka famu togodi ko bi mo jamana do baka avion wuli kananga territoire la ama ya maria ni nanfe anko tsikate o kera tubabu fe kunu danaw nana unana ni soldat so ko takuba kono uma ya maria dama anko tante suma ukambonya am benaminka akor min be ani wuluce anga baka ukasere ka barake o sharia ko numa barake o sharia ko antika be wi manga wuli ka fo kan alman ka avion doge amma avion shige avion nana ka so autorisation formalité ma rempli yana nga formalité rempli pilote préféra utara il canari utoro manganki ka fo kan almango amma alman shige ne ambassade alman ye reveli sisa bena nya fo min kala dano fana ayafu na ba fe kana aw ni million de baka ante son machi kana nga jamana ko surtout ku be ka fo ku be force d'attente bla amalo ubena munna est-ce que tu na fait de préparer nga jamana contre là donc ante son matuguni o de kan ko danaw fana ma ukasi kata machi te se kana malila tuguni par procuration o be ke corrélé au bana sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o te ke tuguni ni bena ambe bala ibena nga jamana ko ibena baramina fana amba be ibena be barake nyonso ya fu ku ka fu sedao nyemogoy ku kana malikele ni gouvernement déstabilisé ni fanga indafila tugoya dola jamana bi dafili na dafili kungo be se ka se olu yerema ni umma sigini mi o se ka kulu yerema donc ku fola ka fo union africaine ko ambe disposition minabi aye sa hakem min propose o ye peuple malien ye minfo andum be to peuple de ko ni négociation be se ka ke doka bwala ukana nga négocier ke mais utara manganchi kan lafira kan bagabaga ka fo ku fanga indafri o teke ala barkala mali e do jamana di et puis meto ka fo ma fo e membo fo parce que ni ku ya fo se ab digi dola ma woma jamana wo jamana ni ko ki be transition d'afri ala te sira dima ni ya juga ala bi malo ni wo defo nous sera président la transition fait anga stratégie bambolo sans tani duru kata sans muga ayo be barabet président la transition bolo abisika minfu uye okonala abafu anga stratégie de négociation abafu ni mimba fanga négocier ou benanga négocier ani fanta fente mo shikakele anta fani afrique jamana ukakele anta fente communauté internationale kakele parce que à là-bas abegele ambolo jamana shiteseki kele ka bla be contre la ambo don mais ou quand nous profitons la fana kan lamalo ka tamatamanka comme anti ay jamana mi ay jamana do sous-préfecture
n'u ma to yan goke tuna foyi résoudre ka tila ka fuir an ni CEDEAO mangan kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ a ye comme balimaw de mangan kɛra no an bɛɛ bɛn ala barika la an ni Union Afrique barika la mais n bɛ fɛn dɔw fɔ u k'a fɔ bɛɛ k'a faamu an tɛ sɔn maa si k'an ɲɛ don Mali la k'an ka hɔrɔnya an ka danbe ko piétiner an tɛ sɔn ma a bɛ se k'a faamu cogo di ko bi mɔgɔ jamana dɔ b'a ka avion wuli ka na n ka territoire la an ma yamaruya ɲini an fɛ an k'o tɛ se ka kɛ o kɛra tubabu fɛ kunu danow nana u nana ni soldats ko takuba kɔnɔ u ma yamaruya d'a ma an k'o tan tɛ sɔn ma u k'an bonya an bɛnna min ka accord min bɛ an ni olu cɛ an ka bɛn a kan u ka baara kɛ o sariya kɔnɔ n'u ma baara kɛ o sariya kɔnɔ an tɛ se ka bɛn u ye mankan wuli k'a fɔ k'an ye Allemand ka avion dɔ gɛn an ma avion si gɛn avion nana k'a sɔrɔ autorisation formalité ma rempli yanni an ka formalité rempli pilote préféra u taara Îles Canaries u tora mankan ci k'a fɔ k'an ye Allemand gɛn an ma Allemand si gɛn ne ye ambassade Allemand ye révélé sisan n bɛna ɲɛfɔ ye min kɛra danaw fana an y'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka na anw ni Maliyɛnw de bɛ bɛn a kan an tɛ sɔn maa si kana n ka jamana kɔnɔ surtout k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force d'attente bila an b'a dɔn u bɛna mun na est-ce que u tɛna fɛn dɔ préparer an ka jamana contre la donc an tɛ sɔn ma tuguni o de kan ko danaw fana ma u ka segin ka taa maa si tɛ se ka na Mali la tuguni par procuration o bɛ kɛ kɔrɔlen o banna sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o tɛ kɛ tuguni n'i bɛna an bɛ bɛn a la i bɛna n ka jamana kɔnɔ i bɛna. an balimaw jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga a ko maa tɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ par procuration i n'a fɔ an ka jamana tigi wɛrɛ b'a la min tɛ anw ye ni fɛn min bɛ latigɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye bamanankan in lajɛ a jɛlen ye min ye o de ye Faransi kɛn bɛ k'an ka jamana kɛ a ba ka gwanforo de ye a bamanankan jɛlen do cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi bɛ yan u ko fɔlɔ ko olu ni anw ko ni anw ye bɛnkan dɔw kɛ olu nakun an'u n'a kan Mali dugukolo kan Mali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o bɛnkan min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an da bɛna so ma sisan n'a tun kɛra kɔrɔlen jamanakuntigi kɔrɔ minnu dɛmɛna n'a tun y'a sɔrɔ olu kɔni ye a kɛ o tuma bi Mali tɛ sɔn Mali tɛna sɔn Mali ko k'a tɛ o bɛnkan in na lakana siratigɛ la n'a kɔni ye Faransi diya dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'u kan ka na Mali kɔnɔ komi ale bɛ Mali dugukolo kan Mali y'ale ta ye ale de bi wele bila mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni hali Mali fɛla ma ɲininka Mali ka hakilina ma ɲininka a filanan ye fɛn min ye hali sɔrɔlasi minnu n'u kan ka na Mali dugukolo kan Faransi de taara Nations Unies na ka taa fɔ Nations Unies ye k'u ka kɛlɛcɛw bila ka na Mali dugukolo kan Nations Unies ko k'a b'o kɛ u ye Mali wele Mali ko yala maa bɛ se ka n'an ka dugukolo kan cogo di hali n'i bɛna an kana yanni i bɛna an dɛmɛ k'an lakana e bɛ se ka na cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ n'an ka diɲɛ ye Mali bann'o na Nations Unies la o Mali y'o kuma fɔ ni ninnu nana n'u ka sɔrɔlasiw ye kojugu kunyanfan ye Faransi de ye Faransi de bɛ mun wele u y'u ka minɛnw cɛ tuma min na u b'a fɛ k'aw ka sɔrɔlasiw n'o ye Barkhane ye k'o falen ni Takuba ye nin bɛɛ ye kɛlɛcɛ tɔgɔw de ye Barkhane o ye Faransi kelen ka kɛlɛcɛw ye Faransi fosi ka bɔ anw kɔrɔ ka taa Mali ni Burkina ani Niger dancɛ la u bɛ fo Menaka ayi a bɛ fo Ansongo fanfɛ sisan a fosilen kɔfɛ a b'a fɛ ka L'Europe jamana dɔw wele olu ka na nka n'i b'o kɛ o e ni Mali de bɛ sigi ka kuma fɔlɔ wa ka bɛn ko dɔ kan ni min tɛ Mali fɛla ye i b'o bila wa e b'a k'i ta ye de i n'a fɔ Mali dugukolo ye e faso dɔ ye Modibo Keita a ye Faransi gɛn don min ka bɔ Mali dugukolo kan yala maa ka du kɔnɔ bɛ se ka k'i ta ye cogo di k'e ta y'i ka du ye dutigi yɛrɛ bɛna a ka sariya boli e ka du kɔnɔ n'o kɛra i fa kɔni o bɛ bɛn n'o kɛra i fa ye i fa ta y'i ka du ye o bɛ bɛn n'o kɛra i ba ye i ba ta y'i ka du ye o bɛ bɛn hali o yɛrɛ o ye hakilimako de ye dɛ i den ye maa ye cogo o cogo i b'a bilasira n'i y'a ye a bɛna sira bila min tɛ ala ko ye i b'a karaba nka Faransi lajɛ Faransi kɛlen don ka Mali k'a ta de ye o kuma de ti bɛn Faransi fɛ maa minnu bɛ Mali dugukolo kan Modibo Keita ko k'ale ye nanzara gɛn ko nka jamanaden juguw bɛna Mali di nanzaraw ma Modibo Keita y'a kuma fɔ bisimila an ka tɛmɛ ni Choguel ka kuma tɔ ye baara min na fana an b'a dɔn i bɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ k'u k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye k'u kana Mali kɛlɛ n'u ye gouvernement in déstabiliser ni fanga in dafiri la cogoya dɔ la jamana bɛ dafiri n'a dafiri kungo bɛ se ka se olu yɛrɛ ma u ma sigi ni min ye o bɛ se ka k'olu yɛrɛ ma donc k'u fo la k'a fɔ Union africaine ko an bɛ disposition min na bi an ye san hakɛ min propose o ye peuple malien ye min fɔ an dun bɛ to peuple de kɔ ni négociation bɛ se ka kɛ dɔ ka bɔ a la u kana n ka négocier kɛ mais u taara mankan ci k'an lasira k'an bagabaga
k'a fɔ ko fanga in dafiri o tɛ kɛ ala barika la Mali ye duwawu jamana de et puis n bɛ to k'a fɔ m'a fɔ ye mɛ n b'o fɔ parce que ni n kun y'a fɔ peut-être a bɛ digi dɔw la maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'i ma n'i y'a juguya ala b'i malo n y'o de fɔ n'u taara président la transition fɛ an ka stratégie b'an bolo 115 ka taa 120 a y'o bɛɛ baara bɛɛ président la transition bolo a bɛ se ka min f'u ye o kɔnɔna la a b'a f'u ye an ka stratégie de négociation a b'a f'u ye ni min b'a fɛ ka négocier u bɛ na an ka négocier an ni an t'a fɛ tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛ an t'a fɛ ni Afrique jamanaw ka kɛlɛ an t'a fɛ tɛ communauté internationale ka kɛlɛ parce que a laban a bɛ gɛlɛya an bolo jamana si tɛ se k'i kelen ka bila bɛɛ contre la an b'o dɔn mais u ka n'u profiter o la fana k'an lamalo ka taama taama kan comme an ye jamana min a ye jamana dɔ sous-préfecture o tɛ se ka kɛ ala barika la n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo maliyɛnw minnu bɔra le 14 janvier 2022 Mali kɔnɔ ani Mali kɔ africain minnu bɔra n b'a fɛ k'u fo parce que olu de y'a kɛ sababu ye u bɔli in de y'a kɛ sababu ye sisan bɛɛ bɛna négocier n'o tɛ minnu ye sanction ta u y'a fɔ ka mɔgɔw dɔw bɛ kɛnɛma dɔw bɛ Mali kɔnɔ ko fanga in bɛna dafiriya ni semaine kelen kɔnɔ maliyɛnw bɔli de y'a kɛ sisan u bɛ Mali bɔli n b'u fɔ o la n b'u waliɲuman dɔn ka mobiliser len ka to yen déterminer len ka to yen fo Mali ka sago sɔrɔ hakɛto b'a la. An balimaw dɔgɔkun tɛmɛnen bonɲɛmasegin ani wuli ka dɔ ka magwɛ ni dɛmɛ ta k'an ka donlatɛmɛ fanga mɔgɔw sɛgɛrɛ a kɛra Mali kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a dɔn k'a fɔ min y'an faso Mali ye a bɛ farafinna tɔn min na n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye u ye ɲangi juguw ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali ye jamana min a tɛnkunnen tɛ kɔgɔji la bɔda tɛ Mali bolo Mali lamininen don ni jamanaw de fɛ Mali saheli a n'a kɛɲɛka o ye Algérie ye Mali kɔrɔn o ye Niger ye Mali worodugu kɔrɔn seleke o ye Burkina Faso ye o Burkina Faso min n'an ye laseli fɔ aw ye k'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra an faso Mali la e ko an ɲɔgɔnna ma Burkina yɛrɛ sɔrɔ wa Mali worodugu o ye Côte d'Ivoire ye Mali tilebe o ye Sénégal ye Mali kɛɲɛka tilebi bolo o ye Mauritanie de ye anw ni Kouaji n'i y'a jate a bɛ taa fo kilomètre 1000 ɲɔgɔn bonyɔngo wa mɔgɔ ka baara to ye funa kɛra Faransi ye n'a fɔra k'a fɔ anw tɛnkunnen tɛ kɔgɔji la diɲɛ dun kalalen don ɲɔgɔn na bi fɛn b'o fɛ n'o bɛ sɔrɔ wali jamanaw kɔnɔ k'o donni ka na anw faso Mali kɔnɔ f'i ka nin jamana dɔw de latigɛ i n'a fɔ Mauritanie hali ni Mauritanie tɛ CEDEAO la Sénégali o y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ Côte d'Ivoire fana o y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ Burkina Faso min ni jamana paron kɛra o jamana fana kan n'an y'o kibaruyaw lase aw ma o fana tun y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ Niger o fana ye a ka dondaw tugu Mali ɲɛ jamana fila pe de bɛ yen fo jamana saba ɲɔgɔn bonyɔngo fɔlɔ o ye Algérie ye o bɛ Mali kɛɲɛka kɔrɔn seleke fɛ filanan o bɛ tilebiyanfan in fɛ ka taa kɛɲɛka bolo fɛ o tɛ CEDEAO la Sénégali o y'a ka daw tugu o bɛ Mali ni tilebi cɛ Côte d'Ivoire o de bɛ Mali ani worodugu cɛ o jamana sugu min n'a haju bɛ anw ka julaw u ɲɔgɔnna farafin julaw man ca farafinna tilebiyanfan bolo in fɛ jamana ka dɔgɔ bɛ jamana yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o bɛ dunuya kɔnɔ bi ko seko ni dɔnko b'o la ko o bɛ se ka a ka jamana fɛn bɔ ka taa feere ko malidenw tɛ yen i n'a fɔ Chine i n'a fɔ Japon i n'a fɔ Europe jamana tɛ diɲɛ dugukolo kan ko malidenw tɛ yɔrɔ min k'u bɛ taa fɛnw donni ka bɔ yen ala ye Mali sɔn mɔgɔ basigilenw ni mɔgɔ cɛsirilenw na n'o ye an ka julaw ye olu de bɛ taa diɲɛ fantan naani fɛ a nana ye ka fɔ tuma dɔ la hali kɔgɔji bɛ jamana minnu kɔnɔ bi wala jamana minnu tɛnkunnen don kɔgɔjida la anw faso Mali fɛn bɛ sɔngɔ min na anw fɛ yan tuma dɔ la ala tɛ se ka sɔrɔ o jamana kofɔlen ninnu kan yala o hasidiya sen b'a la sa wa a mana bɔ sira o sira fɛ Mali donda ni Mali bɔdaw duguma bolifɛn minnu bɛ boli duguma ani panfɛn minnu bɛ pan ka taa fɛnw ta ka na nin bɛɛ datugulen don Mali ɲɛ nin jamana kofɔlen ninnu fɛ nka a kɛra i n'a fɔ ntori yɛrɛ bugubugu kojugu a b'a fɔ bagayɔgɔ u bɛ ɲini ka Mali sɔrɔ bi sabu farafin jamana ka dɔgɔ minnu ma jira k'a fɔ
gɛlɛya minnu t'an bɛ ka Mali sɛgɛrɛ a ma bɛn a man kan fɛn juman tɛ foyi tɛ fo ni gɛlɛya karo gɛlɛya ka jamana in k'i bolo kɛ k'a minɛ a bɔ la kana se ka fiɲɛ sama nka farafin jamana ka dɔgɔ minnu m'u kan bɔ bi k'a fɔ nin wale min taara ka Mali sɛgɛrɛ olu fɛla tɛ i n'a fɔ Burkinakaw ka wulili fanba n'o wolola jamana paro in na Burkina o de ye k'a fɔ min taara ka Mali sɛgɛrɛ a ma bɛn olu ma u y'o bɔli de kɛ ani gɛlɛya minnu bɛ anw da la Mali kɔnɔ n'o tun ye kana sabatilibaliya ye o kelen de fana bɛ ka kolokolo Burkinakaw ka bɔli a fanba o sɔrɔla o de fɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a tun y'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana min nazaraw y'a minɛli ma nɔgɔyaw bolo sabu diɲɛ kɛlɛba filanan bannen kɔfɛ tulobilenw golojɛw farajɛw u ye diɲɛ dugukolow tila u ni ɲɔgɔn cɛ a waati y'a sɔrɔ faransi ale bɛ setigi jamanaw na u ye jamana min n'u u tilala u ni ɲɔgɔn cɛ o ye farafina de farafina tilala anw ta yanfɛ bolo ye n'o ye farafina tilebi yanfɛ bolo ye o dira faransi de ma faransi ye kwajibaw tigɛ ka na n'a ka kɛlɛkɛminɛnw ye kwaji da jamana ninnu a minɛliw nɔgɔyara fɛ kosɛbɛ nka tuma min na kɛlɛba fɔlɔ min kɛra Mali kɔnɔ ka tulobilen ka farajɛ wala golojɛw kunbɛn a kɛra Sabu Sire Amadu Tumani Ture ala ka yafa k'a ma bi ale ye Sabu Sire kɛ Mali ka taa sibila yɔrɔ ye tubabuw ye kɛlɛ daminɛ o de la ni ye Asimu Goyitaw ye waja Goyita Keita do ndale Asimu ka yɔrɔ la u ko ma ko tiɲɛ do olu ye Goyitaw ye nga Keitaw do Mandinkaw do o tuma a bɛ se ka fɔ Asimu Keita n'a kɛra fili ye b'a ɲini an ka tarikutigiw fɛ u k'a latile cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ko ten ko jala ka bon jala ye jala mankuna jala ye koyi wa kɔ a yɛrɛ kɔgɔ jan bɛ ka tɛmɛ kɔgɔ kan nka kɔgɔ man timi kɔgɔ ye ni ye aw ka kuma ye k'a ta waati an ka jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ni an fa Modibo Keita ninnu olu ka cɛsiri ye ne yɛrɛ kɔni ma Mamadu Konate ne m'a ye ɲɛ na nka n ye Modibo Keita ye k'a lafasa fasi k'a farafasiya ka bɔ mɔgɔ tɔw la Modibo Keita a y'i tɛgɛ da ne kunkolo la o b'a sɔrɔ n tɛ bɛrɛ bɔ koyi n kɔrɔkɛ dɔ ale tun ye lɔgɔli karamɔgɔ ye a tun bɛ Moribabugu lɔgɔliso fɔlɔfɔlɔ minnu jɔra Moribabugu ale tun ye lɔgɔli karamɔgɔ dɔ ye ne tun tɛ bɛrɛ bɔ ne taara ani n ba fulamuso Jaba ala ka yafa k'a ma an tun taara bɔ ne kɔrɔkɛ ye o y'a dama masala wɛrɛ ye Modibo Keita tɛ tɛmɛ kalanso la o y'a sɔrɔ lɔgɔlisow man ca a nana ne kɔrɔkɛ ka lɔgɔli la kilasi kɔnɔna na ne hakili b'a la a y'a sɔrɔ ne tɛ bɛrɛ bɔ ne kɔrɔkɛ tun ye ta ka taa ni ye kalanso kɔnɔ a tɛmɛ sinama tun don ka taa Kulukɔrɔ de n t'a dɔn a tun taatɔ don yɔrɔ jumɛn yala a taatɔ tun don sa wa a segintɔ de tun don sa wa Modibo Keita a y'i bolo da ne kunkolo la ne hakili b'o la n ma ɲinɛ o kɔ dɛ ala ka yafa k'a ma o Modibo Keita in tuma min na a ye Mali sɔrɔlɛsiw labɛn Mali kura tu tigɛra anw b'a fɔ Mali kura ne yɛrɛ ma bamanankan in faamu Mali kura k'a daminɛ Modibo Keita ka saya la fo ka se Musa Tarawele ka saya ma ne hakili la n ko Mali tun bɛ sira kan hali ni sɔrɔ tun tɛ yen danbe tun bɛ yen nka kabili tubabu y'an karaba ka don min da fɛ n'u ko ma ko démocratie namara kuma don tubabuw fɛ n'o tɛ Général Musa Tarawele tun y'a jira k'a fɔ démocratie bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ o Général Musa Tarawele ko démocratie kuma min bɛ aw da a y'o de fɔ François Mitterrand ye a tɛ i n'a fɔ jagoya duloki kalalen don aw fɛ k'aw b'o jagoya coro anw kana ale ko démocratie bɛ Mali la yan n'i y'o kumaw fɔ an filaɲɔgɔnw n'o ye Umar Mariko ye sabu Umar Mariko ale tun ye lɔkɔlidenw ka ɲɛmɔgɔba ye anw ye wulika dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni ne tun tɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ ye n de ye Général Musa Tarawele ka fanga kɛlɛ Umar i ma juguya tɛ n b'a dɔn k'a fɔ e kɔni ka daminɛ démocratie jujɔn an fɛ Mali kɔnɔ fo ka se bi ma i ma sɔn ni fangatigiw ye minnu ye fanga ta k'a daminɛ Alpha Umaru Konare ATT fɔlɔ o ye furancɛ fanga kɛ e yɛrɛ fana tun y'a jama ɲɛmɔgɔ dɔ ye i tulo bɛ n'aw Mariko k'a daminɛ waati fo ka se bi ma ne ni ye masala laban min kɛ
a don ndari ka hɔrɔnya na ka dɔn i ye hɔrɔn ye i ye lafasakɛbaa ye i ye ladiri ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Umar Mariko tun ye fɛn ɲinina ye ɲantuma politiki sira fɛ i n'a fɔ a bɔɲɔgɔn tɔw minnu bɛ yen dɔw donna ale ɲɛ politiki la i ma Jose i kɔlɔsi i kana kuma kojugu ɲ'a mɛn cɛkɔrɔba Ala de b'a ka jɔn dɔn nka Umar Mariko ale fana bɛ mɔgɔ cɛsirilenw fɛ Général Musa Traoré a ye nin kuma nin fɔ a kɛra a da i n'a fɔ jala a minɛna o senfɛ n m'a fɔ n k'a ka kow ɲɛna sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛn min fɔra anw ye o de ye k'a fɔ ni Musa tun minɛna an bɛ min ɲini fasoko la an tun bɛna o sɔrɔ a fana ka fanga mɔgɔ dɔw nanu n'o y'a senkɔrɔmɔgɔw ye u nanu fira a kan o firili min kɛra a kan Maliko in hali kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an y'a jira k'a fɔ mɔgɔw tɛ se Mali kɔrɔ Modibo Keita a ma se Mali kɔrɔ a ma se a y'a mara ni sira min ye o sira tɛ Mali mara o sira tɛ Mali mara a y'a mara ni hakilina min ye n'o ye socialisme ye an ma kalan cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw n ka kalan wala maninkaw ko karan n ka karan ma janya socialisme Mali tɛ mara n'o ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min ye a ka kuma taara ne ka hakilina fɛ o ye Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la ale ko l'humanisme soudanien ko Sudan jamanadenw ka hadamadenya u ka maaya ɲuman n'o maaya ɲuman de bɛ se ka kɛ socialisme ye kɛ wala u bɛ se ka fara socialisme kan n'o tɛ cɛkɔrɔbaw aw ye min fɔ ne ye mɔgɔya maaya mɔgɔya ɲuman maaya o ye hakili de ye hakili ɲuman cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i tɛ maaw mara f'i k'u mara ni hakili ye hakilima de bɛ se ka mɔgɔw mara aw ko maa o maa n'i b'o girin wala n'i b'o gɛn i b'o gɛn n'a dama bere ye hadamadenw tɛ gɔngɔn i n'a fɔ misiw i m'an ka maakɔrɔw aw ka kuma mɛn hadamaden maa o maa bɛɛ ni gɛn bere don hakili de b'o jira mɔgɔw la o hakilimaya o kɔfɛ anw ka mara o ye gasi ye n'i b'a fɛ n'i kɔni b'a fɛ ka an ka jamana mɔgɔw mara i k'o gasi sigi n'i y'a ye hali Faransi bɛ gɛlɛya min na Faransi jamanakuntigiw ma Mali gasi sigi n'an ko k'an bɛ nin kuma in fɔ u b'a fɔ ko yɛrɛ bonya kuma don mɔɔw tɛ kelen ye dɛ mɔɔw tɛ kelen ye don min na ne tun bɛ yɔrɔ fɔlɔ min na a ko a tigi bɛ balo la bi a y'a fɔ min ye o bɛ balo la a ko n bɛna lajɛ ni Jose bɛ se ka balo ni ne ka arajo tɛ min nana kuma in fɔ ne ye hakili la ko kuma in bɛ digi ne la de ale yɛrɛ a diinɛ tiɲɛni nana ko de fɔ ne ye a y'a fɔ ne yɔrɔ min na ne ye bamanan yɛlɛba kɛ yɔrɔ an bamananw n'i ye jɔnmaya kan na an bɛ yɛlɛ de ne ko n ko a y'o kɛ ne na a y'o de fɔ ye ne yɛlɛla ka yɛlɛ o yɛrɛ ye ne filɛ ne ko n ko nin ko bannen an ye bi dɔnkibaru daminɛ ni fɛn min ye ne wakulu ye Ala de wallahi ne tɛna ɲini n ka diɲɛlatigɛ tɔ la ne ka n jigi kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Ala ye maliden a kaari ka di dɛ an ka jamanadenw n'u murutira anw de fɛ a bɛ fɔ ko ban ye hɔrɔnya dɔ ye ne ko sisan ne fana bɛna a lajɛ sabu ne y'a dɔn k'a fɔ ne Jose ani danfɛn bɛɛ dugukolo sanfɛla dugukolo jukɔrɔla diɲɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen seleke o seleke bɛ yen furancɛ bɛ dalifɛnw na n'u ka jan ɲɔgɔn ye san 100 taama a bɛɛ dara Ala de fɛ ne ka diɲɛlatigɛ sirilen don Ala de la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ hakɛ to waso kuma tɛ waso kuma tɛ ne b'a dɔn se tɛ ne ni Ala tɛ ne b'a dɔn se tɛ aw ye ni Ala tɛ nka an tɛ jɔnmaya de fɛ an kɔni sabalilen don n'i b'a fɛ ka malidenw mara u gasi sigi awɔ i ma tete ye a ko Jose Nkonamu a ko n'a fɔra k'i ka sarakati bɔ fɛn min i k'a di sigiɲɔgɔnw ma Ala ka hinɛ Ture a ko ni Ala b'a sago la n'a y'a diya a b'i ka sarakati minɛ n'a ma diya a b'i ban n'a banna a tɛ kani a tɛ kɔrɔbɔ nka n'i y'a di sigiɲɔgɔn ma ko ni sarakati ma minɛ ko sigiɲɔgɔnya bɛ diya dɛ nin ye hakilimaya kuma de ye o tuma maaya ye gasi ye dɛ i ma ɲɔgɔn gasi sigi Ala gasi sigi a daminɛ ni Ala gasi sigi ye k'i ma ɲɔgɔn gasi sigi Asimu bɛ jɔyɔrɔ min na bi ne ma Ala sɔrɔ fɔlɔ n'o tɛ ne tun b'a f'a ye de
ngwasimu ni ye jɛgɛ kɛnɛ ye wuluda ala de y'a d'a ma e bi fanga min na bi ala ka d'i ma don mɔgɔ ta tɛ yɔrɔ Choguel kɔni tɛ o Choguel kabili 91 ka se bi ma a kɛlɛkun ye jumɛn ye ko Musa nɔfɛ mɔgɔw don Musa nɔfɛ maa don a yɛrɛ m'a dogo don kelen da kelen hali ani minnu caman bɛ kɛlɛ la bi ko mouvement démocratique min b'o cɛ o de y'o ye olu ko Musa ye tiɲɛnikɛla ye san 23 Musa bɛ ka jamana in dafiri ale ko dɛ fili sɔrɔla Musa ka baara la nka anw bɛ Musa a ka tɔn n'o ye UDPM ye anw b'a tiɲɛ ta ngo de mankan bɛ Choguel n'a fɛmɔɔw ni mouvement démocratique ni ɲɔgɔn cɛ hali kuma minnu bɛ yen n'o gɛlɛyalen don bi a bɛɛ y'o de ye o ka sɔrɔ an tɛ sabanan in dafa fɔlɔ wa maaya ye hakili ye maaya ye gasi ye ni setɔ ye dunya na i sabari ladi sabari arabukan don ka sabari ni fɛn o fɛn kɛlɛyara a bɛna sumaya ni fɛn o fɛn finna a bɛna jɛya kunsigi tɛ a jujɔ ye finman de ye a bɛ laban ni jɛya ye dɛ n'a finna ko a ma ɲɛdɔn a bɛna jɛya ko bɛ laban tiɲɛ de ma ko bɛ laban tiɲɛ de ma Général Musa Traoré cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ala de b'a ka jɔn dɔn ala de b'a ka jɔn dɔn ala de y'a da ala de b'a dɔn a bɛ ala bolo cogo min ala de b'o dɔn jɔn t'o dɔn ni ala jɔn don wala ala jɔn tɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bi dɔ dɔn o la hali n'a tun danna sunkalo ma ɲɛnajɛkɛraw ani kuntankɛraw denmisɛnninya tɛ taa kuntanya kɔ ni sunkalo tun sera El Hadji Musa Traoré tun bɛ nin bɛɛ datugu jamana in tun ma se ka jɔ munna hali n'u ko k'u bɛ sow ci k'u jɔ a ko a ti fantanw ka so ci k'u bila bɔlɔn fɛ n'aw kɔni b'u ka so yɔrɔ ci a bɛ yɔrɔ dɔ de dilan ka d'u ma o bannen kɔfɛ ni faso mago b'a ka yɔrɔ la wali u ka yɔrɔ la faso bɛ se k'o ta o k'a sɔrɔ faso ye kundon yɔrɔ d'u ma Musa Traoré ne sera a fɛ n y'a baro a ye min fɔ fanga marali la hakililajiginw don olu filɛ fo n ka kuma daminɛ na n ko k'u bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ ka kɛ ni n ko n bɛ da dɔ a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da dɔ a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o ka datigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli ko n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ walahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talodan yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen wallahi n b'o f'u ye n b'o f'u bɛɛ ala sɔnna ni n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ k'u bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛɛ o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ ka kɛ ni n ko n bɛ da dɔ a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da dɔ a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o ka datigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli ko n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ walahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talodan yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n t'a kɛ dogo la n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni ala sɔnna an bɛ ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni ala sɔnna an ma ala deli an bɛ ala deli k'a fɔ ala ma an bɛn na sahaba ma n'an bɛn na sahaba ma banna Allahu akbar Traoré Isri Traoré ala k'i dayɔrɔ suma a ye kuma filanan min fɔ n ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o filɛ nin ne ye ɲininkali ninnu kɛ Mali kunnafoni fɔbaa tɛ yen bi a sɛbɛnbaa tɛ yen min hali ni a da ma se kuma nin ma wala a ma sɛbɛnni kɛ i b'a sɔrɔ a ye tigɛruma dɔ fɔ a la o y'i ka ɲɔrɔn ta ye ne kɔni y'a ye kibaruya bɛ ceri fɛn o fɛn sanfɛ minnu b'a sɛbɛnw minnu bɛ sɛbɛnnikɛlaw ka lakalikɛw ko Général Musa Traoré novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen k'a taara ɲɔrɔ tiɲɛ don wa o tiɲɛ n taara n terikɛ fɛ n taara fɔ k'a kɔrɔya dɔn an ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tiɲɛ kuma cayara kosɛbɛ cɛkɔrɔba a taara maa ka ci la dɔw yɛrɛ taara fɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta de y'i bila ka taa hali ni o kuma ninnu ne a fɔra fɔcogo dɔ la n'a faamuna faamucogo dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ
ati faamu jamana denw fɛ yala ba ne bɛ se ka e ta kun dɔ ɲɔgɔn wa n ta kun fɔlɔ yɛrɛ mɛnna a bɛ san dama bɔ san an ma ɲɔgɔn ye n taara an ka taa ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kumaya an ye jamana kɔrɔya di ɲɔgɔn ma gundo t'o la bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ i ka kuma la ko n ye jamana in mara n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ o se ka bɔ hakilila cogo di n'u bɛ taa n kaburu kɔnɔ n'u bɛ taa n kaburu kɔnɔ amina yarabi ala n'a to jana aw ma ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye ne fa Musa de ye fa Musa a denkɛ bɛ yen bi Idi Traore a n'an ba Mariam u filɛ Sɛbɛnnikɔrɔ cɛkɔrɔba taara i da a taara ni Mali hami ye a taara ni Mali kanu ye ni nin bɛɛ ye teriya kɛ Elhaji Burama Keita min n'a ye teriya kɛ Amadu Tumani Ture ne faw ni ne baw ne mɔkɛw ni ne mɔmusow ni ne balimaw ni ninnu bɛɛ ye teriya kɛ ninnu kɛrɛfɛ sigi a ye jamana kanu don ne na a tete tun b'a fɔ Jose n b'a dɔn k'e bɛ Sotarama de ta n ko faama n ye n ka fantanya de fɔ o tuma malidenw bɛ ɲininkali min kɛ dɛ n'a tɛ lase ne ma dɛ e k'o lase ne ma n y'a jira u la k'a fɔ n ye Modibo Keita kɔni ye nka a y'a sɔrɔ n tɛ bɛrɛ sini bɔ Modibo Keita a ko Mali ni jamana tɔw tɛ kelen ye dɛ a ye nin fɔ an ka sɔrɔlasiw de ye aw k'a lamɛn bani o de kosɔn ko aw bɛ baara min kɛ nin ye a t'a kɛ aw yɛrɛ a t'a kɛ Mali ye a b'a kɛ farafin jamana bɛɛ de ye parce que a bɛ sababu ye ka farafin jamana bɛɛ kasi o tuma a kan k'a dɔn a ye kalenkan min kɛ bi kalenni i ko a y'a fɔ aw ye dɛ tiɲɛ don a y'a kɛ a ka ɲɛmɔgɔw ye a y'a kɛ anw ye a y'a kɛ Mali brigadier de vigilance bɛɛ a y'a kɛ Mali jamanimɔgɔw bɛɛ nka a y'a kɛ farafinna jamana bɛɛ de ye maliyɛn dun tɔgɔ jumɛn b'a la tɔgɔ min bɛ maliyɛn na k'a b'a saya k'a sa kalikan kan sani a ka bɔ a kalikan kan kɔrɔ ye min ye ni maliyɛn y'i kale k'a bɛ min kɛ k'a donna min na a bɛ sa de sa a tɛ bɔ kalenkan in kan a tɛ bɔ kan a tɛ bɔ la nka ala mana mɔgɔw da cogo o cogo n'u ɲɛna cogo o cogo i n'a mɔgɔ mugu sɔrɔ a la maliyɛnw n'a mɔgɔ mugu b'a la minnu b'u ka kalekan sɔsɔ mɔgɔ mugu b'a la u mana layidu min ta u t'a la timɛ nka Mali kɔnɔ mɔgɔ mugu de ka dɔgɔn ni mɔgɔ sɛbɛ ye o de kosɔn an bɛ se k'a fɔ ni maliyɛn ye kalikan min kan a tɛ bɔ a kan o tuma sisan aw y'a kale k'a bɛ faso kisi k'a bɛ faso kɔlɔsi k'a bɛ tɔn kɔlɔsi tɔn kɛra sababu ye ka hakili min jira farafinna n'o ye socialisme ye k'a b'o sabati o tuma kan k'a dɔn n balimaw jamana ɲɛna ani Afiriki ɲɛna a ye kumaba fɔ an b'a dɔn fana an na se k'a baara kɛ k'a sababu kɛ kabini a daminɛ don min na fo ka n'a bila bi la an ma fiɲɛ sɔrɔ aw la o tuma hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw tun bɛ cɛsiri min kɛ a ka dɔ fara o kan maa tɛ kɛ diɲɛ na ni don kelen ni fari faga man i la mɔgɔ tɛ kɛ diɲɛ na ko don kelen i dusu ka tiɲɛ nka min ka gɛlɛn min ka jugu ni fari faga nani na ni dusu tiɲɛ nani na nka ni miiri kalikan na ni miiri ka layidu la i ka kalenkan ani layidu o bɛ kɛ sababu ye ka dusu kura don i la min b'a to dusu tiɲɛ min tɛna na o dusu tiɲɛ bɛ latunu min b'a to fari faga min tɛna na o fari faga bɛ latunu n'o tɛ kan k'a dɔn hadamaden mana fɛn fɛn dilan hadamaden de ka baara don fo i ka fiɲɛni sɔrɔ a la nka n'i ye fiɲɛ ta k'o da kɛrɛfɛ ani a fɛn ɲuman n'i y'o ta k'o da kɛrɛfɛ ni fɛn ɲuman cayara ni fɛn jugu ye i kan k'a dɔn i ka baara ɲɛna nka ni fɛn jugu cayara ni fɛn ɲuman ye i kan k'a dɔn o tuma i ka baara ma ɲɛ
n'ote ada alay mo da beni sondo beni jogodu ni ton fana dlala mo nyuma bala mo jugu bala ni je fana sigira be mo do sura munu tlenembe munu do fana be munu fana matle otma mo tika barake ka da mo jugu kan mo tika barake ki nyamba da ton jugu ton den jugu kan mo tika barake ka inyesi ma minu nye flanga foye ga nu ka flanga foya nu ba dugo ka fo ube jela ube tonfe ka soro dugu jukro uba ini ka finye setoma otma ambo foye awa ukato ahakilla aw de be dugu kono aw de brigadier de vigilance ye akonyuma na ko jugu aw de buye akuma nyuma na kuma jugu aw de bu lamen ama nyuma na ma jugu aw de buye otma na be wale fin feke akaka wale ke ka da ma nyuma kan na be kuma fin fofo akaka kuma ko ka da ma nyuma kan akana so abada kara kuma da ma jugu kan ka wale uke ka nyama da ma jugu ka wale uke ode ko so romaina ay kale gaw ke ninge otma kartu munu tundira krole brigadier de vigilance uma o kartu te fenye tu kartu kura munu ndira ode kanyi otma kan ka don brigadier ni amba for demte nyuma on ka bo demte munu tlenembe toma demte munu tlenembe malima demte munu tlenembe anga socialisme demte munu tlenembe farafinaka kisima demte munu tlenembe farafinaka ngotama na fora ko demte on ka bo amba don ademte foro beke jonye au brigadier de vigilance otma kan ka don ma menu nye sufeta malawiye akote ka jawluye ma menu be diju ko barake akote ka jawluye otma uluka neniu uluka kuma jugu aka no loje aw ya yare de faso ma kabe faso kuma bo abode loje otma bi mi fana faye ko farokan aka ka don bureau politique ni gouvernement ulu ba kokoro asimene be ulula basa anteson ma munu sona ku kas no dabla fu demandi kas no bo kajo sankoro kajo fiena kajo nenena wakati mi moto be sno ni mo be tro halibi ka foki buru lagosi abeje ama otma ko tiru ute ton fe ute jamani fe ute fratina fe amse ka ulu jate ton juguye otma ambe min fwawe ka ugele awma aka nanne ni loje aka na korfoli loje aw ya yare de façon ma ka be façon ma bo otma ka ta ka barafe ay islamin daele aka tugu usrafe islam bana ke sababu ye ka malikisi ka farafina kisi mamit mben fe ka da gabuni ke raka kuma kan we ni hakito bala sallallahu muhammadu aka Chakurbani musukurbawu nintunye mudibu keitai alaka ya fakam alaka daurosma netungo soldasiu nga alek kante larmema atunkambe mima we milisi ude milisi ukoni nga chakurbawu do kuma kuni ayasro sinye bora mudibu ka nyintinfe tumamina befungana ayemenu bla serasisa olude yake niye mugobla barala edunye jamana kundige igeleya iku koloshi mati fangadi mwoma kwa ka fangabuli kasoro eta koloshi ayatake aletara hodela asimu joroba ko ngafiye ikana mu bla barala te kasoro itu koloshi de shugel ikana mu bla barala kasoro itu koloshi de ministru akana mu bla barala kasoro itu koloshi no kera au mirila ko barabika ke chugumi nate kakete ni au ma latle na kera chini ajigla tige fanga be bonyande so la si koni olube mina sisan andamina samao olu koni chesle do kosobe nga minumbe na fora ka fo na fen ni dumuni fon dobe ka fara usungoka afora ka fo wile blara nyimo ma no yijula bawye yala ubeka baraka ni kleni yaye wa
ni sanfiɲɛ wulila bɛɛ hakili b'i kunnadonni de la dɛ. min bɛ tali kɛ Mali kuranso i n'a fɔ aw b'a kalama togoya min na an k'o de ma ko énergie du Mali. O énergie du Mali a ka kuran cakɛdaw walima a ka kuran bon min bɛ tali kɛ kuran yɛrɛ a lasago yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ Bamakɔ sigida dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Sotiba. Sotiba ye yɔrɔ ye Mali kɔnɔ yɔrɔ min n'a dɔnnen don ni Mali yɛrɛ a kuran bon u ka jigiɲɛ min bɛ yen o jigiɲɛ in o lasago yɔrɔba de ye Sotiba ye. Hali min bɛ tali kɛ bi minisiri min bɛ énergie ɲɛmɔgɔya la a tun ye dantigɛli kɛ ka fɔ minɛn dɔw sɔrɔla o minɛn minnu sɔrɔla dɔw de bɛna fara kuranso baara minɛnw kan ka tɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲiniw ye kurantigɛ min donna Mali kɔnɔ san 2000 ni san 21 walasa san nata o tɔɲɔ min sera jamanadenw ma segin kana kɛ o kan. O kɛra minisiri ka dantigɛli ye. Jamana yɛrɛ b'a disi gosi ni kuran bon jigiɲɛ minnu ye o jigiɲɛ dɔ bɛ Sotiba o dɔ bɛ Kulikoro wa dɔ bɛ hali Sirakɔrɔ Nɛgɛtana min ye Hamdalayi ACI 2000 ka ɲɛsi dolancikulu min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Real de Bamako. O Real de Bamako in ka dolanci kɛnɛ o fana ɲɛsilen don énergie ka jigiɲɛ dɔ ma. A yera ka fɔ nin jigiɲɛ ninnu minnu bɛ Bamakɔ n'a laminiw na ko jigiɲɛ ninnu bɛ ka kɛ degun ni tɔɲɔwalew de ka lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ énergie du Mali o ka kuran lasago yɔrɔw masurunya selekela a bɛ waati janbɔ min ye Hamdalayi ACI sigibaw ye olu fana tun y'a laɲini ka fɔ jamana marabaw u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka fɔ kuran bon a tɛ taa fɛn minnu kɔ i n'a fɔ groupe électrogène o groupe ninnu ko mankanw de b'a nɔfɛ o mankan ninnu b'a to sigiɲɔgɔnw tɛ sunɔgɔ a kɛra degun walew de ye a bɛ komi nin ko in tarata tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Sotiba sigibaw la olu y'a laɲini ka kunnafonidilaw wele kuranko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye malidenw ka laɲini dɔ ye nka a bɛ komi kuran a jigiɲɛ yɛrɛ a bɛ sinsin maa minnu kɛrɛfɛ olu ni tɔɲɔ de don wa min ye hali kuma dɔ la kuran bɛ tiɲɛni wale minnu kɛ o tiɲɛni wale ninnu ko sigiɲɔgɔnw bɛ u ta sɔrɔ la min ye mankanw ye groupe électrogène ninnu minnu bɛ mɛnɛ groupe ninnu a yangaw ka bon kosɛbɛ wa jira la ka fɔ ko kuran a cogolen bɛ yɔrɔ minnu na Bamakɔ n'a selekew la hali kuma dɔ la Bamakɔ galakataw fɛ ko kuran bɛ gazi min bila walima kasa min bɛ bɔ a la ko bɛ se ka degun lase sigiɲɔgɔnw ma nin de kɛra sabu ye Sotibakaw olu ye wele bila an baaraɲɔgɔnw ma dantigɛli min b'u fɛ u yɛrɛw y'a jira ka fɔ olu b'a laɲini jamana marabaw u ka ko bɛɛ kɛ ka ɲɛɲini kuranbon min bɛ olu fɛ Sotiba ɲɛɲini ka k'a la walasa olu ka se ka lafiya min ye hali denmisɛnninlakaw ye ko a bɛ ka hali denmisɛnw ka croissance gɛlɛya wa min ye mankan in hali den tantani min bangena bi o bɛ dɔ sɔrɔ a la u ye laseli min kɛ Sotiba sigibaw aw ni ne an k'o lamɛn. Bon a daminɛ na yan nɔ depuis mars 2021 bon an taara o site ninnu mɔgɔw fanfɛla la ils ont dit que non dans quelque temps vous bɛna silencier que groupe ninnu na et puis c'est des groupes en attente ko a tɛ mɛn a bɛ bɔ bon on a essayé de supporter mais vraiment mankan yɛrɛ de cayara i tɛ sinɔgɔ mɔgɔkɔrɔbaw tɛ sinɔgɔ an ka luwasi mɔgɔw bɛ taara u bɛɛ bɔra yan nɔ ka taa n'u yɛrɛ ye parce que mɔgɔ tɛ se ka to yan nɔ tuguni aw yɛrɛ ye mankan mɛn on lance aux autorités nous chargelen bɛ a ko kunna ani environnement mɔgɔw u kana essayer nɔ u yɛrɛ k'a filɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ kɛ cogo min na vraiment an degulen don au début la u bɛ wuli tuma dɔw la mais maintenant c'est 24 heures sur 24 u tɛ faga yɛrɛ mais hali n'u fagara a tɛ tɛmɛ 30 minutes kan u b'a la wuli voilà c'est comme ça bon an kɔni an tun bɛ énergie EDM ka fɛn do centrale do face à face an ser'u ma ka fɔ ko non k'a tɛ mɛn ko c'est provisoire ka ko bɛna bɔ yen bon provisoire ni a tɛ ka bɔ yen u bɛ ka machine yɛrɛ nati ka to fara kan o de antenne vient u bɛ ka site yɛrɛ jɔ ka moderniser bon fɛn bɛ fara man kan na don o don bon c'est pourquoi aujourd'hui an sera média ninnu ma bon là comme ko ma nin na an bɛna fɔ jama ye min bɛ k'a la an b'o k'a la n'o tɛ ça va pas sisan degun min bɛ se ka s'aw ma an yɛrɛ ka jate la an tɛ sunɔgɔ su fɛ ani tile i y'a dɔn adamaden ka balo ye dumuni ni ji ye sunɔgɔ fana ye balo dɔ ye donc an t'o sɔrɔ maakɔrɔba mɔgɔ minnu b'an na yan u bɛ balo cogo min na u b'u ta fɔ an ye a ka gɛlɛn
dɔw bɛ u bɛ si su fɛ dugu mana jɛ u tila k'u da de pour que ka se ka su tɔ parce que ni wulila su 1 heure i tɛ sunɔgɔ bilen fo ka don jɛ hali yan kɔnɔ minnu bɛ yɔrɔ kɔnɔ caman de bɛ ni yɔrɔ jiri de bɛ yan jiri bɛ yan kɔnɔ caman de bɛ yan kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ la caman bɛ ka yɔrɔ bila fo ka comme an ye adamadenw ye adamaden kɔni i tigi i tɛ se k'a bila mais an kɔni bɛ se ka dɛmɛ min ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'a sɔrɔ solution min kan ka sɔrɔ la ko solution ɲini aw ye an kɔni b'o de ɲini. vraiment bon énergie ko nin a kɛmɛ gɛlɛyaba de an ka sigida la a fɔlɔ mɔgɔw tɛ sunɔgɔ bon hali ni groupe nin fagala bi an bɛ san wɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ nin sɛgɛli bɛ adamadenw na bari groupe nin n'a fagala miniti 5 au moins i yɛrɛ tulo la i kunkolo bɛ mankan min bɔ i b'a dɔn k'a fɔ bon a bɛ ka digi adamadenw ka i yɛrɛ ka santé la fɔlɔ quoi bon denmisɛnnin fana tɛ se ka lamɔni kan k'a bɛ mɔ n'a ma trop bantiser quoi a 10 centimètres n'i bɛ kuma n'a ye n'i ma kule ka pɛrɛn yɛrɛ a tɛ se k'a mɛn bon o ye degunba ye an tun b'a ɲini u fɛ n'u vraiment ni faamaw bɛ se ka solution sɔrɔ a la ka dɔ bɔ mankanko nin na o tun bɛ diya anw yɛrɛ de kosɛbɛ o kɔni y'an ka laɲini o ka d'an ye so dɔ galen don groupe yɛrɛ la ye bon a ka tigi bɔra a ka du kɔnɔ k'a sabu k'a tɛ se ka sunɔgɔ a degunnen don a ka du kɔnɔ a y'a préféré k'a to yen bon ale yɛrɛ bɔra du kɔnɔ k'a bɛna du bila loisir a fana tɛ ka mɔgɔ sɔrɔ ka don du kɔnɔ ni min nana filɛ bon n'o ye groupe ni mankan mɛn o tɛ sɔn ka don bon so yɛrɛ kɔni lankolon bilalen don ten o y'a dɔn o fana cɛ man ɲi dɔɔnin. bon tiɲɛ na mankan in kɔni a bɛ k'an tɔɔrɔ bi walayi ne yɛrɛ y'an ka du yira a la sira de b'anw n'a cɛ kosɛbɛ sira de b'anw ni kuru in cɛ quoi bon k'i to du kɔnɔ ye hali n'i bɛ so kɔnɔna na ma hali tɛ se ka appel kɛ normal la hali n'i ye mɔgɔ wɛrɛ appel la non a bɛ kɛ i n'a fɔ a tigi bɛ ɲininkali bɛ boli de la wa a ka gɛlɛn quoi i b'i ka du kɔnɔ i tɛ se ka i sago ye i tɛ se ka mɔgɔ wele daga sunɔgɔ yɛrɛ tɛ o kuma t'a la yɛrɛ waati dɔ tɛmɛna a tun bɛ faga 1 heure su 1 heure o waati tɛmɛna ne yɛrɛ tun bɛ da o la mais pour le moment 24 heures sur 24 heures a minɛnen don tɛ sa yɛrɛ bon ni solution kɔni sera ka k'a la hali n'a ma ban pewu ka dɔ bɔ a mankan in na o bɛ sɔn ka ɲ'an de n ta a ka gɛlɛn ta ne wa bon ne ma mɛn ka na yan nɔ ne nana yan nɔ 2015 bon 2015 ni sisan cɛ ne ma dɔwɛrɛ ye yan ni nin tɛ quoi ne kɔni ka jateminɛ la ne ye nin de ye parce que ne de mankan bɔ yan n'a ma kosɛbɛ mais ma dɔwɛrɛ kɔni jateminɛ ni nin tɛ. Idi Sissoko groupe in a bɛ IER cours de kɔnɔ Institut d'économie rurale a b'o cours de kɔnɔ. D'accord welewelekan kɔni b'an fɛ ka ɲɛsin ministre de l'énergie ma n'o ye Seydou Traoré ye bon ne kɔni bolo mankan in min bɛ groupe mankan in groupe in sigira transition kɔnɔna de la donc Institut d'économie rurale a cours in bɛ taa fo bada la bon an kɔni t'a dɔn kun min na u y'a sigi à 20 mètres des maisons alors que a tun bɛ se ka sigi même à 15 kilomètres des maisons donc an ma se k'u faamuya i y'a faamuya donc ministre ka an kɔni b'o kumakan adressé ministre la a k'a lajɛ solution min bɛ se ka kɛ pour que groupe min bɛ se ka dégager ka taa fo bada fan fɛ so tɛ yen foyi tɛ yen bon o ye fɔlɔ ye filanan groupe ninnu essence citerne u bɛ tilen ka taa gasoil sigi donc gasoil de bɛ k'u kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ groupe in a mankan min b'a la 24 heures sur 24 a bɛ gaz carbonique de produit c'est-à-dire groupe min bɛ sisiba de bɔ o sisiba min bɛ bɔ an kɔni an bɛ a ɲini ministre fɛ conséquence ba de b'a la hali n'a tɛ kɛnɛya mɔgɔ ye conséquence ba de b'a la parce que déjà an b'o o gaz ninnu de respirer déjà an kɔni an ye mɔgɔkɔrɔba ye dɔɔnin mais denmisɛnninw a conséquence ka bon olu ma ni mɔgɔkɔrɔbaw ta ye i b'a ye k'a fɔ quartier la nɔ denmisɛnnin bɛ sɔgɔsɔgɔ o de ka ca sinsantɔw ka ca donc quelque part courant ko yɛrɛ tɛ fɛn dɔ kɔni sigilen bɛ yan min bɛ ka bana bila mɔgɔw la yan nɔ donc u k'a lajɛ solution min bɛ se ka kɛ en urgence groupe in soit ka déplacer ka taa bada fan fɛ ou bien u ka site wɛrɛ ɲini a ka se ka taa bila yɔrɔ place bɛ yen parce que an ye min mɛn a bɛ hali cour min kɔnɔ yen personnel bɛ k'i plaigner olu plaigner olu kumakan ma lamɛn i y'a faamuya donc yɛrɛ personnel y'i plaigner olu ko k'olu yɛrɛ degunnen don mais a solution t'u bolo parce que ministre ka ordre de don u ye min fɔ an ye donc n'a sɔrɔ ale de y'o kɛ a ka solution ɲini a bɛ se ka déplacer cogo min na voilà. ne tɔgɔ Abudaraman Tarawele ne yɛrɛ kɔni bɛ Suduwase kɔnɔ yan mais tiɲɛ yɛrɛ la hɛrɛ kun ye pour que ni i ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ mais ni hɛrɛ kɛla degun ye o ma kɛ hɛrɛ bilen c'est à dire an yɛrɛ bɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko i ka kuma ye mɔgɔ ɲɔgɔn ye baarakɛla yɛrɛ fɛ o ye problème dɔ ye f'i k'e prêt donc o ye fɛn ye a bɛ degun lase mɔgɔninfin ma mɔgɔninfin bɛ hɛrɛ de ɲini pour que k'e yɛrɛ nafa mais ni hɛrɛ bɛ mɔgɔ degun o tɛ hɛrɛ bilen quoi an bɛɛ bɛ yan tiɲɛ na ni degunlenba yɛrɛ de don se t'an yɛrɛ ntɛni se b'an ye bon ka nin bɔ yan n'a tɛ bɔ yan o ka solution ɲini min b'a kɛ a kana mankan kana mɔgɔ tɔɔrɔ hali ka daga sunɔgɔ o ye baara ye ka bɔrɔ yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka se ka kumakan yɛrɛ ma o ye baara ye
tiɲɛna degun b'an bi fo k'a dɔn a degun b'an na ala k'an ka tiɲɛ fɔ donc mali ko de don ni mɔgɔ min tɛ sigi kɔnɔ fɛn min ye ko façon de ye a jate ka nɔgɔ kuma ka gɛlɛn mɔgɔ min bɛ n'a tɛ sigi kɔnɔ donc o t'a a dɔn mais min kɔni ka di ne ye hali ni directeur yɛrɛ b'a dɔn k'a ka mankan bɛ k'an degun n'a yɛrɛ ye su damadama kɛ yan a b'a dɔn ko tiɲɛna ko a kɛcogo man ɲi tiɲɛna yan sigi mɔgɔw degun la dɛ n'u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini a la u ka fɛɛrɛ ɲini a la nka an bɛ nin de tɔɔrɔ la se t'an ye dɔrɔn de mais n'u sera ka fɛɛrɛ ɲini kɔni a kɔni ka d'an ye. an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ye nin kibaruya in fɔ dɔw tɛ da la dɔw b'a faamu i n'a fɔ duniya laban telefɔni kelen na denmisɛnw bɛ kuma bɛɛ fɔ a min ye tiɲɛ ye o ka dɔgɔ o ye mɔgɔkɔrɔba dɔw ka faamu ye nka an kɔni bɛ siga bɔ min na k'a jira k'a fɔ nin ko in an bɛna min da u tulo kan nin ye tiɲɛ de ye tiɲɛ min n'a kɛra bamakɔ ye a kɛra bamakɔ yirimajɔ ko denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ san 5 wa musomani de don ko musomani san 5 o musomani san 5 in k'o de tɔɲɔna o tɔɲɔna baliku dɔ de fɛ min bɛ tali kɛ cɛ ni musoya walew k'o de taara ka ɲɛsin musomani san 5 ma ko nin kɛra yirimajɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko poste kɔrɔ mais kuma in kɔni cayara kosɛbɛ denmisɛnnin min tɔgɔla kibaruya fɔra nin kɛnɛ kan ko a banara nin kibaruya in bi ne jamana kɔnɔ ouverture media kunnafoni lasebaaw fɛ ko nin de ye jamana marabaaw bila ka wuli ka taa nin kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a ministre min bɛ yen n'an ko a ma ko madame Wajije Fune Kulibali musow ani denmisɛnw tɔgɔla ministre so o ministre de don bi Mali kɔnɔ ko a ye kibaruya in mɛn waati min na a wulila ka taa nin kɛnɛ kan tɔɲɔ min ye nin den tantanni sɔrɔ n'a kɛra maaw fɛ maa minnu tuma dɔ la ningɛlɛya de don wa hakili dɔgɔya de don wa walima hinɛbaliya de don ko a mana tigɛ da o da la jamana fanga sariya matarafabaw sɛgɛsɛgɛli kɛbaw k'olu kɔni bɛ baara la kaban nka an balimamuso n'o ye ministre madame Wajije Fune Kulibali ye ale ye taali min kɛ kɛnɛ kan ka taa den lajɛ a ye hakilisigi kumaw fɔ an y'a mɛn ka fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fana u ye layiduw ta nin den tantanni somɔgɔw ye minisiri ye kuma min fɔ aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na bi don kibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Yɔrɔ kɔni ne ta ma daminɛ bi parce que ne denbatigi de ne biya nin ka se yan nɔ ne ye sin laban di den ma ka na wa musoman don yɔrɔ ne kɔni tɛ se ka sigi ko nin ka kɛ waliden dɔ la ko n ka sigi k'a lajɛ n cɛ ko ma o la a ko den bɛ san 5 de la ko dɔ kɛra la a ma ɲɛ n tɛ se ka don détail la i ka mɔgɔw wele i ka video ci u ma n ka sɔrɔ ka ci n ka mɔgɔ ma c'est après que olu ka sɔrɔ ka explication yɛrɛ di yan a ma bɛn ne ma a ma bɛn ma n balimamuso min sigilen filɛ n kɛrɛfɛ n tɛ fɛ ka k'a place la n ye video ci n ka mɔgɔw ma n y'a bila gouvernement ka groupe kɔnɔ ministre bɛɛ b'a kan premier ministre b'a kan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a a kan kuma ma sɔrɔ mɔgɔ si da nin kɛwale sugu a maɲi hali jamana ma kuma tɛ sigida ma an ma se ka don hali détail la a ye a yɔrɔ la an ye ministre de la santé ni sécurité ani ne an kuma ɲɔgɔnya la an bɛ dossier in suit de près mais mun ka gɛlɛn o y'an denmuso in ka kɛnɛya ye a bɛ se ka bɔ nin na cogoya min na physiquement moralement fɛnɛ a somɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka ɲɛji cɛ cogoya min na solution bɛ ɲini den de la fɔlɔ n'o tɛ an dalen don an ka polisilakaw la an b'a dɔn k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min u bɛ se ka dankari nin kɛwale jugu kɛbagaw la sabula ne ma da la ni ne kɔni bɛna sigi ko ni ne tɛna polisiw suit nin dossier la fo tɛgɛ ka da ninnu kan n t'a dɔn ni tɛgɛ dala u kan ne kɔni b'a dɔn n dan bɛ dɔgɔtɔrɔw la n dan bɛ n ka service la k'a fɔ k'u bɛna den u b'a a ka kɛnɛya kɔni u b'a basigi mais minnu ye nin kɛwale kɛ ne fɛnɛ tɛna sigi ni tɛgɛ ma da u kan parce que ninnu bilalen bɔlɔn kɔnɔ ne ta bɛ degun na parce que den musoman bɛ ne denw na fo 2 n bɛ jɔrɔ ni ta ye n bɛ jɔrɔ ni den musoman wɛrɛw ye jamana ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ aw ɲɛna k'u bɛ aw kɛrɛfɛ nin ko la u dusu kasilen don fo ka fɔ dusu kasilen don parce que u bɛɛ ye denmusotigiw ye a bilalen groupe sanfɛ bɛɛ dusu kasi la n'a tigi kɔrɔbaya la image bi to yen a man ɲi a ma parce que don dɔ furumuso don a bɛna kɛ don dɔ dutigi ye a bɛ se ka kɛ sini jamanabɔ ye jamana tɔgɔ la a image dun bɛ se ka labɔ a kama a bɛ se ka lagosi ni a ye sira wɛrɛ fɛ sira min n'a man di a ye parce que den san 5 a bɛ se ka ɲina mais ni image tora yen a bɛ fɛnw la réveiller a la n'a kɔrɔbaya la ko in ma ɲɛ a ma ɲɛ yanni ka se yan ni ministre de la santé kumana a ko ka confirmation dila ma k'a fɔ hôpital du Mali mɔgɔw ye den ka prise en charge daminɛ n collègue de la sécurité a fɛnɛ ye layidu di yan a ko k'a dan bɛ a ka commissariat min bi a k'a dalen di u la baara b'u bolo u bɛna baaraw kɛ u bɛ ka baaraw kɛ wa ne dun b'a dɔn u bɛ sira ɲuman kan n bɛ dugawu de kɛ tɛgɛ ka da
nin kɛwale jugu kɛbaw kan ne k'a mɛn tulo la nka ne t'a ɲini ala fɛ hali ne k'u ye ɲɛna n t'a ɲini ala fɛ n k'u ye ɲɛna parce que ni kiri k'a bɛ to denba bolo kɛwale jugu kɛla a denmuso la ni k'i bɛ kiri to anw musow bolo n'i ye nin kɛwale jugu kɛbaw di anw ma n t'a dɔn an bɛ mun kɛ u la an t'a dɔn an bɛ mun k'u la an bɛ dugawu de kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n bɛ dugawu kɛ n balimamuso min bɛ n kɛrɛfɛ ala ka a ɲina a ka gɛlɛn ne ba i ma foyi kɛ dɔw bɛ n'a fɔ k'a ma den ladon ka ɲɛ de o tɛ dɔw bɛ n'a fɔ k'a hakili ma to a den na o tɛ i bɛ den kɔrɔsi i b'a kɔrɔsi mɛ kojugukɛla fana bɛ gara dali la i tɛ se ka bɔ a waatiw kalama ne ba i ma foyi kɛ an b'a fɔ a furukɛ fana ɲɛna a ka na ba minɛ ni a ye k'a fɔ k'a ma den lakɔrɔsi o tɛ ni ala ko a bɛ mun kɛ o bɛ kɛ jamana bɛ aw kɛrɛfɛ mali musow b'aw kɔ maliyɛn bɛɛ dusu kasilen don aw ka nin ko in na an bɛ ala de deli ala ka aw hakili ka bɔ nin kɔ a ma nɔgɔ mɛ a y'a kɛ cogo bɛɛ aw ka ɲɔgɔn minɛ nin waati na aw fila de mago bɛ ɲɔgɔn na ni den ye hali a ye k'a fɔ k'aw dusu kasilen don an na to ka ɲininkali kɛ i t'a sɔrɔ ale nɔ don a ye den kɔrɔsi n'a mago bɛ fɛn o fɛn la tiɲɛni dogo aw kana a bali a la a y'a ladon nin tile fila in na a negela mana kɛ fɛn o fɛn ye a y'a ɲini aw ka d'a ma nin waati in na walasa a miiri kana janya wagati jugu min tala ka lase a ma a miiri kana se waati ma n kɔni nana yan nɔ n ko n bɛna ɲɛ dɛ aw kan a tun man di n ye hali a kun ka kɛ n bɛ diya kan filmer kunnafonidila wɛrɛw bi yan il faut que an ka occasion d'u fana ma u fana ka se ka suite di u ka baara ma o de y'a to an ye media autorité media ka kɛ yan mɛ n nana sɔrɔ aw ye den mabɔ a diyala n ye kɔfɛ n na taa den lajɛ so kɔnɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka polisiw fo n b'a fɔ k'an tulo ma dalen don muso tɛ ɲina dɛ anw tɛ ɲina an bɛ ka aw suit an tɛ ɲina nin kɛnɛ an tɛ dan nin kɛnɛ kelen sigili ma muso jɛkulu ɲɛnama fɛn fɛn n'a bɛ mali kɔnɔ n b'a wele da a bɛɛ ma an ka sigi an ka siéger nin dossier in kan parce que dossier in dɔrɔn kama il faut que an ka communication large ba de kɛ an b'o yamaruya ɲini den somɔgɔw fɛ an tɛna den tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ an tɛna foyi bɔ an da kɔnɔ nka an bɛ yamaruya ɲini aw fɛ kɛlɛ min ni anw bɛ a la don o don ni n ka baara yɔrɔ cɛw ni musow bɛ a baara la don o don an bɛ fɛ k'an profiter nin dossier in kan pour que au moins sariya min ni anw bɛ k'a labaara n'o ye loi min bɛ bali denmisɛnninw lakana maaw k'a faamuya k'a fɔ an kan ka dɛmɛ a baara la san caman na ministère y'a essayer k'a bɛ sariya in bolo da a ma se parce que dɔw tun ma an faamuya a b'u kɔnɔ an bɛ k'a dabɔ karamɔgɔ dɔw kama an bɛ k'a dabɔ talibew kama o tɛ nin n'a ɲɔgɔnna wale caman don parce que maa minnu binna nin den kan n'u u bolodala u kan la justice est très très flexible la justice est flexible an t'a dɔn kiri bɛna taa kɛ cogo cogo an tɛ a dɔn sariya dun mana ta sariya bulon kɔnɔ ko ka mali denw lakana nin bɛɛ bɛ don o loi in kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ k'an dɛmɛ n bɛ n profiter nin kɛnɛ in kan komi media bɛ yan an b'a baaraw la ministère in b'a baara la ani jɛkulu wɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka projet de loi ka taa n'a ye CNT la a bɛ se ka voter cogoya min na pour que mali den bɛɛ bɛ se ka lakana cogoya min na fɛ bi yan nɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo kumakan min bɛ n fɛ ka ɲɛsin jeunes ma aw de ta ye quartier aw de ta ye quartier an bɛɛ ye jeune ye ne yɛrɛ ye jeune ye fɔlɔ ne ye n ka jeunesse kɛ yɔrɔ min na ne lamɔna burusu de kɔnɔ mais bɛɛ tun bɛ bɛɛ kɔrɔsi bɛɛ bɛ bɛɛ dɔgɔnin kɔrɔsi bɛɛ bɛ bɛɛ den kɔrɔsi mais bi an bɛɛ labilalen don an yɛrɛ ma maa si mago tɛ maa si ta la min yɛrɛ ta tɛ quartier jeunes a y'aw hakili to aw ka quartier la a y'a kɛ cogoya bɛɛ la aw ka polisiw dɛmɛ nin baara la comité de veille min bɛna sigi musow bɛ k'a kɔnɔ comité de veille tɛ sigi yɔrɔ si la ni jeunes t'a kɔnɔ aw fana place bɛ a kɔnɔna na mais nin baara fanba bɛɛ ye aw de aw bɛ polisiw dɛmɛ nin kɛwale in kɛlɛli aw bɛ polisiw dɛmɛ a la aw yɛrɛ k'a lajɛ n'aw sɔmi jɛna fɛn o fɛn la a kɛra musow ye a kɛra cɛw ye n'aw sɔmi jɛna fɛn o fɛn la aw ka se polisiw ma aw kana essayer k'aw bɛ baara fɛnɛ kɛ aw yɛrɛ ye parce que aw kɔni bɛ se ka constat kɛ mais a donbagaw ye an ka finitigilakaw ye aw bɛ gɛrɛ u la aw bɛ ɲɛfɔli kɛ u ye an b'a ɲini an ka dugutigilakaw fɛnɛ fɛ u ka aw dɛmɛ ni duwawu ye u ka sɔn baara in ka kɛ quartier kɔnɔna na an ka dɔnnibaga minnu bɛ quartier kɔnɔ an b'a ɲini fo ka duwawu kɛ an ye hali bi ala ka jamana basigi n'i y'a ye transition bɛ ka baara kɛ an ko de an ka danbe ka segin an ma nin kɛwale in t'an danbe ye nin kɛwale ninnu an bɛ fɛ k'olu fɛnɛ lakɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ o de y'a to ne b'a fɔ n ka kuma na fan bɛɛ n ka ministère baarakɛlaw bi yan n ye kɛnɛ o kɛnɛ sɔrɔ n ko fɛn o fɛn bɛ mali danbe segin a yɛrɛ ma ala k'o nɔgɔya mali ye n b'a fɔ musow ye fɛnɛ n ka kuma bɛɛ kɔnɔ n'an ka taa tɔncɛyɔrɔw la an ka taa kɔɲɔyɔrɔw la an ka taa fɛn bɛɛ la n'an kana ɲinɛ an denw kɔ denmisɛnnin ninnu de y'an ka siniɲɛsigiw ye an ka hakili to an ka denmisɛnninw na an k'u ladon an k'u suit u bɛ don da min fɛ an ka suit u bɛ bɔ da min fɛ an ka suit u ni cɛ ka di quartier kɔnɔ an ka tigi kɔrɔsi u ni muso ka di quartier kɔnɔ an ka tigi kɔrɔsi parce que kuma dɔ la o dɔw bɛ mɔgɔ denba hakili la suɲɛ ni den ko ka di mɔgɔ ye dɔrɔn i bɛ denba hakili sɔrɔ parce que ni den diyala maa ye a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye i bɛ denba hakili sɔrɔ
du coup demba wa ayo hakito o yoro la den ka di mɔgɔ ye ani a tɛ ka kojugu k'a la o tɛ kelen ye n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn bi yan nɔ n bɛ bɛɛ fo ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni kuma diyara n b'a fɔ ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Bayana Mahamadu, Bayana Mahamada, Bayana Mahamadu, Bayana Mahamada, Bayana Mahamadu, Bayana Muhammada, Bayana Muhammadu, Bayana Muhammada, Bayana Muhammadu, Unaini Galadiya Muhammadullah. Punyatigi ye Mamadu ye Qur'ane nyuma jigina Mamadu ka hadisa doni baunga kiramina Bayana Muhammada Chikorbani msokorbau agudi auko mikami femi va ko majifa notebi arajo kachanka si hakanima inyamu fanfe biarajo dosoro barka halai Allahumma nale ankanu nyona dunia ayyun kanu alakama ayyun kanu kirakama sallallahu alaihi wasallam ucide la harama kaso sabuni alabe mugutuli ke halini cide re sallallahu alaihi wasallam ako mima minga juru balela nale fenke femi mabbe mamima adilaka ni mo info Muhammadu Muhammadu ya onteri sa sallallahu alaihi wasallam ni jamal kunu be arajo be ka damne ben mana ami atola rajo to kasi an kanu ba to ma je fantan na ni fe anga mali de mun sigi be tuafe blangala mami ma na be États-Unis minum be France minum be Chinois jamana ka hali minum be Maka anga choro babu Maka Allah abe Maka musfala kulu sanfe Madina Muhammad Traoré be akachani san bisawaye bi abe Madina Munawara Magankau Maka Mukarama Kuka foju se kanumbawi au munumbe mali kono ani munumbe mali koka kira sallallahu alaihi wasallam akasana yele abina ke janvier kalo manasa février kalo awa amba fekata sana yele ke chiden krafe sallallahu alaihi wasallam amba fekata alakira ay sana yele ke kata alak manyonya ata jija jose kanumbaw alakira kanumbaw al-islamiyya bungew ata alabe akana wari sara angaje angata sana yenke chidin sallallahu alaihi wasallam akrafe Madina asuru bugu Maka domina ay sana yenke kata alak manyonya anta yini alafe ubonka anzoro Maka ani Madina anga chidin alay minci danfen bema no Muhammad wi sallallahu alaihi wasallam anta laje ne yini alafe yani min kalo mbisa alakira kanumbaw ate dawalite angata ni mami mba fekata ibalma ke wole Jose Traoré angata je angata chidin sallallahu alaihi wasallam angata sana yerenke afe hali naw musekata alakuma nyonya no doyan soro makami Madina du chikorobani musokorobaw lige jurusra oui, 76 06 60 66 76 06 60 66 numéro min ba fesa kasra wore soro ni ye Jose wele ni ma soro ikado ka fo ibsira Muhammad wele Muhammad Jose Traoré ibsira lo wele radio barakela ni yo wele ni ba feka Jose soro hakano antanyo wonbe inshallah Mohamed Jose Traoré ka numéro 78 15 37 14 78 15 37 14 halini mami bafeka rajal fanasro ni konin bafeka rajal soro sabu ni rajal soro bro akacha alafe ye Jose fanasro alafe albisro misrami o ye 78 69 13 16 78 69 13 16 Bramso akara jo mimbe ya niyo wile ambe la selila kabora jo min kono niyo wile wal ko bo fara bayro nasira ka wile nike ni baramso kiwaru ya soro dro Jose baso wa ambara nyo minu no be mali fantana nife aw sira yoro la ko aw ba fekata imrala
olu bɛ juse lasɔrɔ cogo fɔ aw ye inshallah